dima ame lagare chefu ire fache oh donc ibe tigere fa on senafo ku anye Mali hymne national anyo o da senafo kala oga gela ma fam fa ala Mali hymne national da moshikana non amanta dido aben hagli ka burgina hymne national da moshikana ka do nyena kapu kono sedu bengali ale de ka do Mali hymne national ka da senafo kana baraj mange ko chugodi na sera ka korodo be ni asimi jigina nyena bi amba ada nyekoro ko chugodi abana asimi ame fere beke asimi mianga ere mianga doge o mane senafo te mianga bismillah wa ala ka sutura amen la jo su kunfolo nya di ma ay wa yusu ni kunfolo dia ambe ikado independent kono independent ale pame yusu ame wati mina sungolo wati de do o journal chama be oluti-bo al na soro do be na soro be bodongo do o do tabi ne meneme o be ke ka do do ngono chien fly o amo kadra kono de kama fasiri 7 chama tambolo robi nga ikado kuma ba kelengene mun soro la angona o lase kado ka fokanu bawmo independent pama me yusu mame feminga o de Umar Marko yi kolonje bakauka ikado wasade o yusu apma be ikado dongba du 7 chama kono bi akomi nyi kado finitigi doye uluma balka wulike ninga ta Umar Marko ka dema ya kono wa yusu ikado ku koni ndara akaso ninga so bela jilila mununu ninga alakore yusu fasirike ba ale koni kumana ako sadi ma nyema no be Umar Marko koni ngofo kunu ngoku yetene kalo klinani kundo avril kalo samba fla ani muga ani fla akomi nyi kado uladani fe koyi finitigi do koni ikado lakana baw do ulu koni balka wulike ninga balka jigi Umar Marko ale ka dema ya kono nana o kibara koni jensera fanja man fe parti sadi no be ikado politique to koni ngofo mami mbe no nyesime kuna foni charlemo o nun keita ale koni de ni kuma info o fasirike ba ko kolu fana na fasiri ngoni mana ninga asebe mauka se ka fana chama zo ko koni ni chembole do olu koni ajira ka fo ma do tara ninga ta kolo shili bulu bara usigi singa Umar Marko ale ka dema ya konna na yusu ka kanyeni kalo klefla no be sibiri don ko fo samba fla ani muga ani fla mimbi talike 26 mars samba kele me kononton muga ani kele 26 mars samba fla ani muga ani fla o yusu okun ika do ka fo kene bay mi sigira singa potigi ton fe na bi wole ko adima phg akara ccb konna na yusu ko anga jemu fanga yi sambisaba ani kele ngoni soro a cheba mu nulu yi kara sababu ni nga Musa Traoré ka fanga koni bi abini ni sanche mungera munya na wulika jo jumembe sina ikado ambe domine na fo bi odi kama oye ka do mibi talike demokrasi tutige bo wele oluka na kana nyefoli chama nge yusu mamu te fengala mo akoda oluka se ka family chama nzoro o ikado dobe ke ka do dafa odi kama oku wole bla Umar Marko na nyona chama mo ukana kuma koni batru oni nwanche putima chama pembe akene kono adema tondo mbora fancha man fana fe akene kono komi ikado demokrasi ikado fkele bido no be kalo kle muwa ani woro ko fo marché kalo samba kele keme kononton abi kononton ani kele wati ko ya soro Umar Marko kunye am no be lokol dunga ejekuluba o manyema konun ko fo secrétaire général kundo o watula ale be se ka nyefoli chamange mawye akoko ninga barsabula Musa Traoré ka fanga ka bi samuwa ani saba fanga binina o ka fana Jose Buyana akola kosobe o de kama uyo uma chaman wole ukana kana kuma ngoni sibo kormana mawunye koro o fasike ba ko mi Umar Marko yi o senfe kadda e fala kono bi ko ndige barsabula ay pmando ko ni kanabla ka keni ikado mura finintigu ye wulika jomi ngoni nge o ninga fasa ko ni boy ikado bamba chula akera mopti e marabolo konnana o maru ye kuma minfo o ko ikado fale mu ngoni ngera o mawminela ningu fa chogo do konna abina fo mata Umar Marko ali jimisra ko ni fe o ale kuma minfo ikado ninga jaraki konta ka nga finintigu ko ni segere no be anga e fama ko ni kofo o de ko ni ngara bola bay asenfe aya jira ka fo comité stratégique no be M5 RF ko ndola ani France fanga manyemo kalite adama wara kun ka ba da oluni finintugu de kun o wale min ngara mura yusu o senfe alna soro minya anga l'armée olu ko ni nye kiwara ko ni jense o ka jira ka fo mura kele min ngoni ngera anga finitugu e seba ya mun soro ka dugonte mashila ni wati na finitugu be kele min na yusu ikado o be ka wulika jo minge ani sababa be ka be o ko do kun konna na ka kara sabu minye ka do finitigi keme flabon bambachi keme flabon nyongo yusu ninga olu bone unina anu bolo mino marfa chejugu kumu bolo moto mun kumu bolo yusu o yetaji ka bela jilika ninga ajeni
Omar Marko ka kuma taara o de fanfɛ o de kɛra gɛlɛyaba ye ko sani an ka finitigiw bɛ i ka dɔn wulikajɔ min na u bɛ ka i ka dɔn kunkɔrɔta baara mun kɛ sani i ka dɔn Omar Marko n'a jaw olu ka o kumaw kɔni fɔ ni k'u waleɲuman dɔn k'u ye lagosili ta ni ka i ka dɔn finitigiw kɔni sɛgɛrɛ o de kɔni kɛra gɛlɛyaba ye min ye ka dɔn ka fɔ an ka jamana faamaw ka kalifa kɔni tɔɔrɔ a ma ɲɛ min kɔ kununko wuladani fɛ finitigiw kɔni ye balikajigi kɔni kɛ a ka denbaya kɔnɔna na Yusu o waati min na o jiginna ye Yusu maa bɛ ni i ka dɔn nɛgɛjuru tun bɛ olu bolo ne u bɛ telefɔni kɔni ko fɔ u ye maaw ka telefɔni kɔni minɛ u la kibaruya sɔrɔ cogo min na Yusu k'an bɛ waati min na fɔ sisan u kɔni jiginna ye nka o ni Umar Marko yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye k'ale yɛrɛ tun tɛ yen dɛ o de senfɛ parti Sadi n'o ye ka dɔn politique tɔn ye ale maa ɲɛmaaw de ye laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye finitigiw dɔw ye k'olu kɔni ye balikajigi kɛ ka jigin Umar Marko ka denbaya kɔnɔna na Yusu ko ka taa a ka so bɛɛ lajɛlen kɔnɔna munumunu k'olu kɔni bɛ diɲɛma ladɔnniya a ko kɔni na fasikɛbaa ko nin ma hakili lajigi ka kɛ ni ka dɔn k'a fɔ waati min na a tun bɛna ni k'a datugu k'a ye i ka dɔn dualima ta ni ka furancɛ fanga premier ministre ni ka ale sɛgɛrɛ n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko des hommes armés font irruption au domicile de docteur Marko et montent le pied des grès n'a man ja ɲɔgɔn na dɛ n'u ma ko kɛ an ka so man ja ɲɔgɔn na dɛ sen tɛ ko la ayi n'a fɔra ka yɔrɔ an ma ja ɲɔgɔn na dɛ sen tɛ ko la i hakili latigɛ mais Lajɔsi RFI datugura nin ko kelen in na ka France 24 datugu Lajɔsi bi an filɛ yɔrɔ min na kuma caman ye jamana kɔnɔ nafa t'a la lagosiliba an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ la ɲɔgɔn lagosi ni buruja mais an kana ɲinɛ k'an bɛ jɛmu fanga fana kɔnɔ ayiwa o fana cɛ liberté d'expression jɛmu fanga an b'o kɔnɔ parce que il faut faire attention kabiri kuruta kɛra don min ATT la jɛmu fanga banna Mali kɔnɔ parce que non constitution de ko coup d'état ye crime ye mɔgɔ minnu y'a kɛ min ni min kan ka kɛ o bɛ yen mais kɔni ma kalama ko l'administration est une continuité namɛbani coup d'état ye crime ye mais malidenw y'u ɲɛ tugu coup d'état min kɛra ATT la ka sariya sɛbɛn ye k'a to yen oui an do ka an bɛɛ bɛnna kan n'i ye nin kɛ nin kan ka kɛ ni min ka nɛrɛ kɔrɔ démocratie banna kabini n'a bɛ kɛ n'a daga di min na don min na banna l'administration est une continuité an ka tɛmɛ n'a ye ala ka basigi sabati an ka Lajɔsi ala ka basigi sabati i y'a fɔ cogo min ala ka jamana in basigi ami Lajɔsi aw ka dɔn min ye Kasum Tarawele ale fana ka journal kuma bɛ nin don masina in kan san 37 tɛmɛnen kɔ ko mun bɛna fɔ an ye min ye i ka dɔn awa min ye an kana siran ka kuma fɔ min ye anw ka jamana ye san 31 démocratie awa min ye aw ka dɔn o kɔni ko nana kana sinsin an ka jamana kɔnɔ Lajɔsi min ye aw ka dɔn a bɔra min fɛ k'an filɛ nin o kɔnɔ bi dɛ san 31 min ye aw ka dɔn démocratie a buru jafura san 31 min ye an ka kɔrɔ marabolo kɛlɛw i ka dɔn o yakubara fo kana don camancɛ la san 31 min ye an ka lɔgɔliko o ta tiɲɛna k'o bila n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn an ka administration n'o y'an ka foroba cakɛyɔrɔ ye i ka dɔn o kɛra politique ko ye dɛ ni karisa ka maa ye ni karisa bɛ tɔn kelen na yalima gouvernement bɛ sigi i ka dɔn ninnu kɔni ye n dɛmɛ min ye ninnu bɛ ni parti la hali n'a sɔrɔ a tigilamaaw ti fɛn dɔn hali i ka dɔn baara tacogo dɔn yalima hali jamana kanu dɔw la yalima aw ka dɔn n bɛ dɔ fɔ jamana ɲɛmaa ma min ye aw ka dɔn a n'a kɔrɔmɔgɔw min ye yɛrɛ kɛ fanga sɔnnamatɔn giriba ye n bɛ wele ka baara diya Lajɔsi aw ka dɔn min da bulobaranisigi ko an ka démocratie san 31 k'a taara o de la dɛ Lajɔsi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn an ma foyi ye min ye aw ka dɔn nafolo tiɲɛ kɔ nafolo ŋanamu kɔ i ka dɔn ka jamana aw ka dɔn k'a tigɛ a sen tɛgɛ kɔnɔ an y'o de ye aw ka dɔn san 31 min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u ye jamana aw ka dɔn k'a yɛlɛma k'a kɛ misiba nɔnɔ biri ye k'a min dɔrɔn k'u dabiri a la wa u dabiri a la ayiwa Lajɔsi aw ka dɔn aw ko ninnu bɛna mun fɔ an ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ k'u yɛrɛ yira bi dɛ u ka dɔn k'u yɛrɛ kɛ aw min ye ka kalan k'an kun min ye ka ɲɛfɔli k'a ye i b'a fɔ ko démocratie aw ka dɔn a san 31 na jamana cili ni jamana ta tiɲɛni i b'a fɔ k'olu ɲindo la ko nin ye maloya la ko ba ye
Fasiri ani mbo sabangoro sabam nuba wolo ko reporter ni abla indépendant manembe yusu ikado anga takiri bina kunka sama samali be URD kono bi adogonte machila URD no fora politique tongo nindo fasike ba ko minye ikado ka fokiri bina kunka amanya mingo uyenyon wele ikado bogoje neka tonde ngele mau yusu tongele maw kulu de nywan wele kado bogoje neka ako gwanyo kulubali ale ni kado professeur Salifu Sanogo yusu nunu belajele nu kama ni jate mineke baye kafo agerenda kon wulembe bi amanya mingo ku kon tara ikado bogoje neka no be kiri kon kofo nga ko kiri da kon njara gwanyo kulubali la faseke ba ko ako minye sigida duruna ale ekribon odo koninya adaja ka do wanyo kulubali la o koni jatemineke ibaye ka fo kabini kunungo akibara kon bora ka boka abbe o ka jira ka fo wanyo kulubali na ka mau o ko minye sumala sise ala mahinana la ale fatura ka tunyema ya konna aka sanflani to o ko ikado ode bina kalfa wanyo kulubali konna aka se ko baro to ko ngeni nyama ya baro ye hal na soro franje fanga kono mimbi talike werde la bi franje fanga fana ikado o nyama ya kalfa me mamina werde kono o yusu ko de professeur Saliku Sanowe abana o fasirike baye puma fo ako kalo dabanama o kele ngoro ko ka kinini washili ke o ninga nyuwa ngoni soro ikado keri bina kunka Salifu Sanogo na ka jama aleni ngwanyo kulubali na ka jama no bela jele be tonkele kono no be kado URD kono ngofo ala mahina sumala sisela ale katani kamo o yusu nyama kanga nyine ka sigi kado fraton kono konnana san flato mimbe wala sa ko baro sigi singa o amanya mingo gwanyo kulubali ale kono ewulika jo kono ngeo ani kado professeur Saliku Sanogo ale mi nyama ye ame domine ko mimbe o ko nyama ya kono kalfalembe alla alna soro ba fo mi mako président par intérim o baro de kalfalembe alla o namanya kafo kongre ko ningera o ko kongre ko ni senve o gwanyo kulubali ko dana dara kaninga ke ikado nyema ko ninyi o nga Salifu Sanogo o professeur kale ko ni mason o koma ale na ka jama bela jele o de kama we nyu anwule kado bogoje neka o kunungo mimbi talike tribunal mimbe sigida durunana no be commune 5 ko ngofo o lu kon ne jabi boka bi o ka jira ka fo Salifu Sanogo la o professeur kikado ka fo ko kle sa babolo aka la je juna aka nyama ya de gwanyoma ninga ikado e para wara nyini abana o ni ye jatemine ke o gwanyo ikado dana dara ka kongre folo sinfe kongre balle mingera nu yo oboloda oni nyuanje na be wole ko premier congrès extraordinaire collectif togola no be jere jakulu ba ko fo min sigira singa URD kamo o fasirike ba ko ma ko aketo ga fasirike ba ko ni ajira ka fo o gwanyo na ka jama bebi na o ikado we wuli ka jomi ngone nge o kani sababa ko ni mbena ikado ka fo kiribi na kunga barasa bolo kala ini mi o nyama ya akaseka de gwanyoma akaseka URD nyama ya keninga bara ko ninge san flato mi mbe o ninga se ko baro bela jele boloda nga Salifu Sanogo kama so mafolo de bana o ko nana chugudi aduna chugudi ninga bo chugudi yusu wele koni ikado ubuna obla ko kura kun mimbi talike cour d'appel mo Bamako wala sa ka ko into fese o ko la seli do koni ngera indépendant mo ka pamala la seli ngele uye ikado ka fo adochi olu ere mo uka ikado dongi badu seben ikado obo kon ngonnana mimbe talike secrétaire général du parti Daouda Touré PO ikado ka fo mimbe talike président par intérim ga PO no be Saliku Sanogo ko ngofo o ko ka tonde bela jele la doni akuku hakli sigi o kibara ngoni mbora ka bikunungo no be kalu klinani ko ngofo afrikalu samba fla ani muga ani fla tribunal mi mesigi da duruna na yusu o ku ko ni jabi me we kuma ka ngoni me nga olu fana na ikado ubolo da femi fana ka o de ka wole bla ko kurakun cour d'appel mo no be Bamako ya o ka fese ka laje ka ko intabulu bela jele laje barasa bolo olu fana bara wore sigisinga kiri bina kunga o min fana kanga fese ka laje wala sa ka don gwanyo kulubali naka jama ni nyema ya be dumo wala nyema ya te dumo barasa bula ko jalaki dobu ka no be ikado ka fo e ija de fo yusu min nu be talike ikado ka fo barola nyami sraka o baramu no lula jelente ikado client koninga o ko lu fana e wulika jo koninge ikado 9e cabinet du tribunal de grande instance la no be sigida sabana konko fo pôle économique et financier de Bamako. O ko baro fana be ka ikado ta asrafe
a ɲɛ 40 mɔ ko de kama k'u b'a ɲini ka dɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ laseli yɛrɛ kadira kɔnɔna na dɛ o k'u hakili kɛ kelen ye o kana i k'a dɔn darakɔbɔli mun bɛ senna ani wulikajɔ mun bɛ senna o k'u i k'a dɔn hakili sigi kow fɛ ni ka baaraw jateminɛ u kana sɔn fiyewu dakɔrɔbɔli min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ k'u ka bi o kɔni kɔnɔ o ka kɔni ma tigɛ a daw da la Yusu ko nin kɔni ye kiiri kɔni i k'a dɔn a bilalen bulo kɔnɔ ko kurakun min ni a ko bɛna to senna yɔrɔ jan kiiri ko kurakun ala ka ŋuna ja ala ka ɲa ka dama ko ne kiiri daminɛlen ye tuguni ni bɛɛ la kiiri o fɛn o ni foyi man ɲi a parti mɔgɔw ka bɛn dɔrɔn u ka kɛ ni an ka taabolo ye sigi ka fɔ ye an tun b'a fɔ a kɛra cogo cogo n'a dajara dɔ la n'a da ma ja jɔ la a bɛ parti mɔgɔ i hakili b'a la an tun b'a fɔ wagati dɔ la parti ɲɛmɔgɔ ninnu k'a fɔ komi i n'a fɔ olu kɛlen ni parti ye i bɛ k'a taara a nɔ yira a ka parti la Sumayila ala ka hinɛ la ale taara nɔ fana yira an bɛ don min komi u tɛ ka ɲɔgɔn wele yan o kɛlen komi dutigi tanyalen sisan o dudenw ma ɲɔgɔn wele ni e fana kɛlen bɛ parti ta ka da i kɔ la et puis bɛɛ ɲɛ bɛ de la n'i taara kɔni parti a bɛ kɛ tan de o de y'a to mɛ min f'i ɲɛna nin ko in kɔni n sɔnna maa min ta Musa Mara a bɛɛ sa bɛɛ b'a dɔn yɛlɛma Musa Mara de y'a sigi nka a sera yɔrɔ dɔ la a ye parti ta ka di denmisɛn dɔ ma mɛ o de don mɛ o de kan ka kɛ wagati dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ fanga la parti ɲɛmɔgɔya la k'a kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔya bɛ cogo min na n'o kɛra maa ci girin a nɔfɛ o maa ti girin a nɔfɛ Lajɔsi an bɛ le combat ta Dawuda Sangare indépendant kɔnɔ bataille judiciaire pour la présidence de l'URD. Le tribunal de la commune 5 donne raison à Guagnon Koulibaly et demande au professeur Salikou Sanogo de procéder à la passation du pouvoir dans les 72 heures. Ce dernier se réserve de faire appel à la cour d'appel de Bamako. Jugement ni bɛɛ u ka bɛn dɔrɔn an b'o de ɲini ala ka ɲa ka d'a ma Lajɔsi min ye a bɛ k'a dɔn le combat ale kumanen don a kumana de sa nɔgɔ ni ale ka fasiri ye min ye a bɛ k'a dɔn parti min bɛ yen ni a bɛ wele ko yɛlɛma kɔni a bɛ k'a dɔn olu ye foli ani tanni u y'o lase anw ka armée ma u bɛ wuli ka jɔ min na nin waati in na min ye a bɛ k'a dɔn nin communiqué min filɛ nin ni parti y'a bɔ k'a bin awa maa min tɛgɛnɔ b'a la o Yusu Jawara ye Yusu Jawara k'ale bɛ faama kɔni awa hali bi ale kɔni na u fɔ k'u waleɲuman dɔn awa hali bi k'u ka taa fɛ dɛ u ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye an ka jamana min ye a kɔrɔ bani baba fo tilebi Lajɔsi u k'a lajɛ aw k'a dɔn min ye ka sariya sigi a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye aw k'a dɔn walasa jamanadenw olu bɛ taa ni ka segin kɛ cogo min na min ye an ka awa min ye sariya tigilamaw ka taa se an ka foroba baarakɛlaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka to u ka baara yɔrɔw la walasa aw k'a dɔn jamana bɛ se ka jɔ a sen kan cogo min na o communiqué in kɔnɔ min ye aw k'a dɔn direction de l'information des armées min ye waati ni waati de DIRPA olu kɔni bɛ bɔ ka kunnafoni di DIRPA an bɛ DIRPA fo an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fɛn fɛn ma kɛ a bɛ di a waati la a kuma la k'a maaw kunnafoni kɛcogo ɲuman na DIRPA fana ɲɛda kura dira a ma ɲɛmaa min bɛ bi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka baara kɛcogo ɲuman na an ka taa Lajɔsi DIRPA i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu n'u bɛ kunnafonidilaw ye armée kɔnɔna na min ye awa k'a dɔn u ye sɛbɛn in k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka kunnafoni min di o kunnafoni awa k'a dɔn o ka kan k'a sababu kɛ mun ye jamanadenw olu kan ka bɔ kow kalama ko min bɛ yen n'a bɛ jamana kunkan sanko ta awa k'a dɔn min ye banbanciw olu kɛlɛli min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma awa k'a dɔn ka parti maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye Ndɔma ye Yusu Jawara ni Yusu tɔ min ɲɛna o bɛ k'e tɔ ma ye mɛ min f'i ɲɛna nin ye denmisɛnnin de a kunkolo b'a kan da la n t'a dɔn dɛ mɛ n y'a ye cogo min a sigin bɛ cogo min maa ba sigilen don
lajosi awo Yusu taw basigile do lajosi mi awkado Yusu Jawara aya jira kafo mi anga wol masri tabaw ye uko nga ko suku bela jeleke mi awkado jamana yoro munum be no lu karanga da sho ale no bamanju fe ukalaje awkado ko lu latla ko suku bela jelela mi awkado nyerela ni aw mamunum be nu bombo usigiro la uka kene mine wala sa olube usigino la choko mi akara choko malide undo utsika ke dore malide ngo mi avocado communique ko nana sa mi avocado parti yelema uya jira kafo arma denga hage ko matrafa choko suku bela jelela dangana karim mashila wa kado maga jugo menni mado be kafuma ni oyede kafo ko jalaki tame ku zegere ko avocado ku be ka wala do ke kene kaen ko walea ikado ko titani arama denga ake lakanali o minyo ko olukon me minyini ka nyofolike katla ka jira maula ka fo amika baraka sharia kono amika baraka hage kono wa amika baraka ni faso awekado aka nyetai danti kare jamana de shila wa jamana de bela jeleni kunya kaka o mi ikado akoni mana ajira ka fo alibi waga chuko bela ka jamana fa bela jele ka ke jamana tay o kuma parti yelema o de konna na uya jira ka fo ube awa jamana de bela jele wele anga ke chuko suko bela jele la ka wol masiri tabaw deme nanye awe kado kuna foni mimme yelma nanye koye ko mimbi dangare jamana kata ninga sigi jamana donga tani nga sigi nyumana yelma manga ne jugo do be anga awe kado akofo no kera jamana basi oye am bela jele ngoye le masiri tabaw nous sommes tous des militaires maintenant odo ambe malien gelendi abana imana ka finitike ni bita segana fiambola ibe na sega ke civil ibo civilier la ka ke militaire le masiri tabaw de sargo ni ale ka fasire anya bolle combat kono nya fo chogo mena me dripa mo fo Yusu ube ka kuna foni di a wakati la abe kuna foni kolon Charlie abe srada o hien quoi abana uka bara tabulo kan ameni ne nofe chagada beka ni bara ni sigisinga kunafoni wati de be kunafoni di chugola wati mimbe naka nga di wati kono ona ya njandola au kunafoni folofolo leti bololo sanve o e ka nga di wati mena ni ya di wati la dron o kunafoni no fana be bara ken o ye kasra makani gele o nga ka kunafoni maribolo ina fo ika salifini fana be ka gola fana ide o ala kanya ka dambe mo anga nga ta sugula de Yusu ame kanu do fo sanangata sugula o mimbi talike anga musoro wanyuma na kanya aja sanogo zerni na wati na siklembeka anda jama fo ninga awale nyumando Yusu kaka do uka anye mimbi talike tanti jabala madam sal ambe afo ninga awale nyumando ni wati na badabada fo danti fo mina jaje boli sina fo mana ika do ka fo ozo fore don Yusu ale banna je ka do bololo de save no be rezo soso ko fo amba fo ninga awale nyumando akatimina jana ka ulika jola ka ika do amenya fo kai bati amenya anga chokoroba kaka duwa kanye sungolo ina mafuka walinyumando anga ta sugula ka fo sugu kono bi min be talike ambala kawla Yusu lu de kawli ka jo barka ka bo al na so gole akon me fa bela jelen fe o nga muso koni ube ka seka ikado akun o ninga baraka na ya na so anaso boro kuma kacha ni gela nana mbo bale o mami famia ni gela nana e fana be do boy ka ketawla ore fora ma groupe commerce abla maiga anga fo ana aka formso ladri madam maiga asanjalo mariam jalo ke amba fo ka wali mando sanga ani wati ka ni che awekado pharmacie kura vertila ne ko bronsukaro dili damne na wa bronsukaro la nyina te ambargo be chante foila tamani fasire angana foidi foi man kana dianta di mama foi tamane fasire Yusu ikun ni fiele maranyo surula ni maele manyo ti jago donc iba yini buron fe buron abana matibu sukoro di nyina ikana tadia ni buro yenje ni ko ebe dai lorombe mawa ita generaliser doni awa ampeke ayo tona ka sukoro beka to ni tai amargo be non ni gela dana mama abo gérer ñoko fe o be gérer ni koto ñoko tala ni limaniari ani sabali e fenta wara anu go ben faskoro ambro ma am taduma fenta ko be ni banga brosoro di fondo la
ambargo bi yere soro fui ngali maniasa ayo ni ko ka gele mama ngala je nywa atete moka ambe ka do wulanja boroka nu ci do re bage ambe do re be ton ngle daga tubra ngo wart na folotuko de buran su ko nye no te kloduro e wasakeo ay ni tran do ba ka boro do re be folo fola ni tran kloduro e nyeni me ke ki flede nga sambe ma ci boro kelendi na golera ni ko ino nyini jago aita kabringile ita ga duru e tabri fadri yusu ambe wulajan bugu ka foku wala imando nimbi tali ke abisugu ambe ka do Suleiman Balo foni watina musabe o ka do alna soro su kembe ka gerende da aka o amu foni watino wi kana je salo kono ama ina ka do Isabalo ko ale fana bi kana meni watana yusu mimbi tali ke sungolo ale kungo kibara kon besina ambe ikado jamana kuntugi no be franje fanga manyema kufo o colonel Asim Goita Yusu o kai de meta aninga anyesi dine ikado jereje kuluma no be association musulmanu ko kufo salame dine maw o Yusu kai de meta ka nyesu umo ambe kalo mi ngono o kalo barkama bay no be sungolo ko kufo Yusu oni mami ngoni nyi adibe ikado abibla mejani ngoni ngono o de hukum kono na sa nyon deme angu ke aninwanje o minyi kado franje fanga manyema ale o baro de sigi singa kunungo tenendo kalo kle nani avril kalo samba fla ane muga ane fla maison du agi la Yusu kera ikado jekulu nun chama kala sido nyakoro o fasirike ba ko bara ngoni sigira singa ministry mimbe no nyasimbe dina ko nyana bolimo na to ko ikado ka fo Mamadou Kone akuma le ka nyama ya konnana mimbe tali ke ikado tonin tambo nyongo sugaro ale ni ikado fengoro le farba nyonga Yusu o mimbe tali ke domro la ka de dina ton mo wala sa o fona se ku yere deme chugo mina sungolo yere kadra konnana bamako konnana Yusu Johnny Njondo association Union nationale des associations et des femmes musulmanes du Mali no be ikado sama muso ka tomba ko fo do be di olumo Fédération Amsardine International Fadi do diro olu fana mo Yusu au Conseil islamique du Mali do diro olu fana mo Yusu o nanyo na chamamba Yusu o fasirika ba ko dine ton chamamba de be o mungo ni yu uta ko ni soro do warete suwalo ere kadara ko nana o Yusu fana ka se ka deme ka se ka ta ka do mo bonye ani ekrama ko nana fasirike ba ko sugalo konnana femi be dun ka caya ako sugaro bola de abana sugaro bola o de kama o sugaro konindi adama samake ikado adira mawmo olu tola ale koni ni sonyara kosobe ay franche fanga manyema foninga awale nyumando colonel Asim Goita aya fo barabara fuli danti fuli mina o ikado kado ke franche fanga ani sababa be se ka be chugomina akonchoko nyuma Yusu o mimbi tali ke ministry mimbe Mamadou Kone na nyesimbe dina ko konimo o ale koni ni sonyara kosobe ay fuli ta kadi ikado bela jelemo ako gola kon me jamana kon olu rebe akalamo nga obenata o seko e femi yo o kon mo o kela dado lada minganga la clean sanga ani wati o ye lada de la clean Yusu e sungolo ere kadara konnana o ni duye jatimine ke sungolo e kalu barkama bay o Yusu nyogonde me kalu do anga hine nyona o fana kalu kon ndo Yusu o de kama jamana nyema ube ka hine jamana do nani wati na o ni sukaro kon dile ako mi islamia josinduru a ko sumbo olade abana wa me domine ko mi bi ka to ka e ma deme sungalo kono walma ka fendi mama sungalo kono o Yusu ka barka baraji ka boko o nyonde me kalo kono ndo o ko sanwo sa million chama made o Yusu o kon be do femna o ninga di momo ikado sugaro kunda ani balo kunda wala sa mashi kana den krefe ikado sungalo ere kadara konnana Mamadou Mahaman Touré ni yale ka fasria anyemi mbo ikado nouvelle horizon kono o ko franje fanga manyema yanga ni ayira kaba Abdurrahman Digo ambale ka fasrita ameta Mali tribune ngono Mali tribune loi de programmation militaire anwa jamana anafolo nda fele la jamana yi abika domina anafolo lagoyi mi awka miliarta ani chama ko lu koni kamarila nywanga minye awakado ko latema anga jamana jignya kono ba d'orientation militaire ni hagli bala minye ni ngone sigira awakado Ibrahim Boubacar Keita ka wati ka kosa ina sa
président de la transition Assimi Goïta ale kɔni Assimi an burankɛ buran sɔgɔrɔ kana dɛ Yusu abana buran sɔgɔrɔ kana kelen no an burankɛ do an bɛ se ka tɔw ta to yen nka buran sɔgɔrɔ kana abana tardi so fana farala sori ka ko cogo di lala bi bɔ yɔrɔ wɛrɛ Ganadugu kɔ wa Ganadugu lala ye Ganadugu ka de a ye Jalo bɛɛ fɛ Ganadugu ngo an kɔrɔmuso do lajosi min ye awɔ sugaro kana dingo ne maya dɔrɔn ngo sugaro kana ni place sɔrɔla dɔrɔn i dɔnba bi lajosi awɔ min ye Assimi Goïta ale de kɔni ye yamaruya di septembre tɛmɛnen awɔ k'a dɔn min ye an ka nafolo minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen ni olu ɲimɛ nin ko in na yalima o tɔgɔ b'a la min ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ min ye awɔ k'a dɔn a nafolo ka kamari ɲɔgɔn kan o de kɔnɔna na sa min k'a dɔn kabini septembre 2021 loi de programmation militaire ni awɔ k'a dɔn LOPMI lajosi awɔ k'a dɔn jɛkulu dɔ sigira sen kan min ye awɔ k'a dɔn jamana a makoalen dɔw ye n'o ye experts dɔ ye lajosi min ye awɔ k'a dɔn opérateur économique o 100 olu to a b'a la sɔrɔ bosoba maa 100 lajosi maa 100 awɔ k'a dɔn procureur de la république tribunal la commune 3 min ye awɔ k'a dɔn n'o ɲɛsinnen don an ka nafolokow ma o kiiriw ma lajosi o kɔni wuli ka jɔ min kɛ min ye awɔ k'a dɔn société minnu bɛ yen ani minnu bɛ yen k'a fɔ n'u ni awɔ k'a dɔn an ka wolomasiri taba minnu bɛ a waati n'olu kun ɲɛsinnen don nin ma n'u ye awɔ k'a dɔn sanni feere ni awɔ k'a dɔn ko dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ lasi awɔ k'a dɔn dabalofɛnw b'o la min ye i ka dɔn taji b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman lajosi min ye awɔ k'a dɔn an ka ɲɛmaaw kɔni u kɔni wulilen dɔ bi min ye awɔ k'a dɔn hali maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'u ye awɔ k'a dɔn a marché dɔw latɛmɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn a sagalen a n'a wosoro ma sara n'o ye taxiw ye i k'a dɔn min ye annicules fiscaux lasi awɔ n'olu ma sara min ye a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a b'i la i b'a sara jagoya la a waati tɛmɛna b'a la ni so minɛna don min o y'a bannen kɛ ima hali ni sɔnni kɛ san dan n'a dɔnna k'a fɔ ko karisa de don laso ye awa ɲangini min kan ka kɛ o kan ka k'i la kabini a sɔ waati ala sɔrɔ i ye san 5 de k'a ko la hali n'o y'a sɔrɔ san da de kɛra ko la n'i minɛna o don kelen na k'a fɔ san na e de ye nin juin o ɲangini kelen de bɛ da i kan taara o ɲangini kelen kɔni bɛ da i kan o lajosi nin min filɛ min ye awa jamanadenw ka nafolo don jamanadenw ye nafolo min awɔ k'a dɔn n'a bɔra an kun k'a jira k'a fɔ nin ka san ka di an ka wolomasiri tabaw ma lajosi o nafolo olu kɔni kɛra awɔ k'a dɔn maa dɔ bɛ olu y'o den kɛrɛfɛ min ye ka jamana awɔ k'a dɔn a jigiɲɛsoba ani jamana kɛsu yɔrɔ o kumaniya awɔ k'a dɔn miliyari caman ma Nazi ye nin jateminɛ bɛ ka fɔ kabini san 2015 nin ko in kɔni i k'a dɔn anw ka jamana jigiɲɛ kɔnɔ miliyari 1000 ani miliyari 230 min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la san 5 ko min ye loi de programmation militaire ko awa a bɛ kɛ sababu ye ka minɛn san ka di an ka wolomasiri tabaw ma min ye ka fini san ka di u ma lase a waati an ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen mɛn min ye aw k'a dɔn gilet pare-balles susɛti pare-balles min kan ka feere 400 o feere la aw k'a dɔn 400 yalima 800 lase awa an ma dɔwɛrɛ mɛn min ye avion floué au sol nous avons été floués hakili b'a la vende dɔ sen fɛ walima jumɛn de avion ninnu tun bɛ ka lajɛ de k'u essayer avion sina ka paga ka sin ka na kɛ denmisɛnninw senkɔrɔ ten ko tɔw avion hélico dɔw denmisɛnw kulela ko ko avion binna avion yɔrɔ dɔw kolen ni mɔni ye to bien yakili bɛ jɛmɛni na ka jɛmɛni labɛn ni to bien alasa lajosi ni min filɛ o ni datɛmɛ wale minnu filɛ nin ka dɔn Assimi kɔni ye ci to k'a fɔ awɔ min ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔrɔmɛ 1 bɛ maa min na a dɔrɔmɛ 1 a ka sara a dɔrɔmɛ 1 bɛ maa min na a dɔrɔmɛ 1 a ka di anw bɛ taa bila an ka jigiɲɛ kɔnɔ min ye aw k'a dɔn n'i ma sɔn o ma yalima awɔ i ma jɛn n'o ye yɔrɔ b'i ye
yoro mi na ka go en go war klaledu en na soro adire ma ka do ni madu azra wandi go bita la singe azra wandi go yale ka fati aja bo mali tribune go akadema ba la segi ka ne ma sungolo ba la segi sungolo de me kera e ka pour baraninga la eta dirima afara ko nga wardi awari eta dirima netta be mulo min dirima e babo amba faranwa nga amtasara abe awar kali no do ko frontière do no te kene mo bi kene mino abana ani kene me mi fi na jamana bata mali bata ni be mali ko akafsa tunga million ngele dameti la ngui president de mana boya kata jamana warela mo bu sega la ko president de dudu nga oluka jatita ka ngui ifaso de kade faso de kade yoro boya ne de be tanga bi kai tamani faziri yake o yusu ni wonde ke baraduma yende pana kono ikado ni woni ye che do yusu moko haketo amesungolo konna o chen muso ya kono saraka ka ko ni dini no fa ikado santa ani durbo nyongo lingara e kala bankoro ako ni chen sibiti jo sambisa ba ani donina o dini shie santa ani duruye o kibara min soro la LM o yusu kan dini me nyamolo o dini nyire ikado ka fo ferikelae o vendeuse de légumes o te na fenfere fengene fere la do saw awo absega ke kongoi absega ke na masai mi ye fengene fere la konindo o yusu ku kon menyu amulo abidoni mbo o fasirike ba koninya ajira ka fo o deni ngoni ikado ni fere fere dara kun o akoni munu chugo bela jelela o deni re to ko bede o ba munu chugo bela jelela wala sakata chenga rola no be LM kon ko fo o fasirike ba ko o be ikado baroke uninyu anche o chenyere ko ni kosanina ala mame ko idwa kun jandemele abinna fo chengoni ka do deni ndarai ninga ta fere ko ni mboloda o chenyi ka do deni nga fere fe bela jele ko ni sa o ninga deni tige mine yusu mo ga to ninga do ni deni ka do bo ko ni ngono o jaja o kara ka soro chere ko ni fura fasu bela jele ta che ya fro o mi ngoni ka do che ko bo adabolo ko ni nga o fasirike ba ko mi nyi ka do ka fo ko gwelera ka gwelea bar sabula deni ngoni mo o deni ngoni nyi fere bela jele ke chen bi se ka bla chomina o yusu check nda ya bolo ble o akoni temena ada ko ninga o ko ningera e sababu ye ikado ka fo edeni jeto nengara ko juwe deni jeto Allah akbar ni ikado deni be ka fo che mblani watina o ni chokon chema so wati kon mo yusu o na e gelera kon da ka se deni ngon mo barsa wala kon da ere bolo o wati mina abora ere kalama o ya soro deni ere chikanya klible ko asaranga juwe munge yusu asina kaso ikado chamanje fle o ninga dinga bado se ka deni sutura o yoro bela jidela o nga ima ko ka chugo manifin fa manifin kuturu fa le yusu etse ka tuyere mode o wodi kamosa ikado akuni akuma fo aterege doyen o ko minni alere ni mimbe nyu amulo o ko temena ni njogo na fo ikado akuni tayana o ko nungu ni fe kale sina ka dingesi o yusu ka suturalike ikado soko no yusu ayo fo ani ofana wuli ka ba koroni ngata brigade territoire mimbe gendarmerie to la kala bangoro kata adda olu kloka major Ibrahim Sanu na ka chedon sina kata yoro ina yusu kata jate mineke katike koninda cheka o wati mina ukado konintara yoro inaje o dinge sene uye ikado alajere ana soro shu konin kunye to lidam ne kaba o fasirike ba ko o anna soro kuma fakata sutrali koninge kaburjola on amaseka ke o chugula ble usina ka asutrali to ala kangisi mo ga geto LM o akoni sona akoko chen jongo ala o kale de nodo o nga le koni kunye kado mi fɛnw ni kado kunu fɛnw ta o cɛ afraw damatɛmɛ waleta o min kɛra sababu ye ni ngale bɔ a dabolo kan o kale tɛmɛ a dana yusu o ko de kɔni kɛra sababu ye ni deni kɔni ye diɲɛ kɔni to o kɔni y'a minɛ ni ka a datugu ka fura ninnu ta I kunfɛ ni fura yɛrɛ a yɛrɛ man ɲi a man ɲi mun b'i bila fura ta la san 30 san 30 mun b'o bila fura ta la ni lajosi cɛni dɔ y'a ta k'an to burusini dɔ kɔnɔ o y'a ta ka arabu di min ma o mana
oyi bole a koringera abi kule sokono wologo to wongala oyi bole abi kule ne bisabi ni na gere sale mo bora kalama mina mo tara daele ka laje wi asoro akemme ka che afura nunda ko agele arare ko madu bololo ko fama ke I koromze ka singo to ko akon ngala je ka maja akoromzo ki patane mala ko ka ko do kwa mala ngoro do sabnego la yosi awo ambi sabenda bismillah asabe mi na mata oti do waraye bismillah la yosi aweka do jekulu do be o jekulu koni aweka do kosa na reporter o jazulu ko collectif pour la dissolution de la Fuma Foot Fema Foot Fédération Malienne de football ikado ko ni jekulu nangana sigide wiye kuna foni dobo ka bi miye aweka do ko lu ko ti do wara nyini miye Fédération Malienne de football amanyema no Bavier ikado sélectionneur national no aweka do l'entraîneur des entraîneurs Makasuba ogondarao Makasuba wala sama ko ka wala zame lazi awkado ninjo kulu ngoni minye uyese ngoke ka laje bara munungera amanyema be mami mulo oyeri bokomi ikado awaminye nyerala yeri bokom ale journaliste communicateur minye awkado nyerala ale de jakulu awkado apmalla sele akoni jatemineke ibe ka fo ninza namana magono minye babu ye koni awkado asigile anga jamana ballon de la chi debi kata ko abika singata ko chogo mina abika seginde lansi awkado dokera jajiri fasal kata chef na war mu ye donge nyangara foli ye ninye nyangara aska murwa do sumo do ma boka bo ko ka war ma di fo do so do ukatoka war di de Kanyangara fasada gila ko luka warbola ko luka do so ngoni mum ibe mi ma fa mi mulo munu salula ale ko ale doke ka fro ka kana do clipula ka doke on na donge ku be war damo kale ka war ma di folo donc lala da to fege la jo mi ya akolo muni akola be no te ni bora maga clipula o te jamana ko ede o lu tigire bi ka war di ma mali puissance wa mi awkato amali balonda mi abalonda mangere abalonda awkato asigimbe asendeka kono bi lase awkato ne duya anga jamana jatimene mi awkato buntolati kadi mali dewnye la chibeka sowe ka maukala nywana mi gouvernement ngoni beka ko suko bela jileke mi awkato joueur ka wari ani entraîneur ka wari wari be jamana kesula minye ka die awkado wala sa angando lanji absika sana yele soro choko me ga kado awa minye mabe madige mburufela fieta ngono te mburufia ka foka ta nyawole minye angando la mandola chimba nyema kado awa minye nyerala me koma ke ba viena ka maufe wa mafenjira ana mimba jira ka fo be ka bara suko bela jeleke minye balonda mbetanye choko mina opma oluti dowere nyini bide ba viena no ka mau uka walanza be Fédération Malienne président ka ci bogo wa ne jakulu do de wulile unoka olu ko ne ka haklani ngal lajosi minyin tola ci fembado abi maw kala ka do nywana ngam gresere mambo ya kula angardige mambo ya de balonta be tobe ka balonta ko la be mamina on be nywa fara la ya Fédération ko ni fenko sanjoli nugo anta kele anta bamanan frake wa ni to frama nyalikala anta bamanan frake bamanan frake jori abi no akanga maudi nyini munu minto la chido esperu eno ma o mawbede entraîneur mali bulu o tesa e ma Cameroun nga o tade to ma o to ba no la chido
warba ko amade fédération ka di dɔrɔn tɛ kɔrɔ ka di mama monumento la ci do Salif Keita ke no Salif Keita ko bo amme minge folo ambi je amme demsonun ta bazila wala wule ku lawla dibi kare kono ku tal dam dibi kare kono ka wuli no yele don no nga mutula ci de sanzoro male ngoro sora aflena amolobi ala ka ngoro ja la se ko bi kuna foni anda dane o mi ko mi godo awo tuninge kibara do ba ambolo o min bi tali kɛ ko ka da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan o min bɛ tali kɛ Zanuha Abladin Etienu an ka musokɔrɔba ɲuman don kabini samedi sɔgɔmada fɛ a kɔni bɔra denbaya kɔnɔ Yirimajɔ kalo tile 2 avril kalo san 2022 a yɛrɛ ja filɛ nin ye ka dɔ télévision kɔnɔna a tunnen bɛ a fan bɛ waati min n'a fɔ sisan a somɔgɔw kɔni bɛ ka a ɲini maa bɛ yen n'o kɔni ye nin musokɔrɔba in kɔni ye n'o kɛra ye fɛn u bɛ se ka na n'a ye ka taa a bila Yirimajɔ dugutigi ka dugutigiso la walima ka nɛgɛjuru in kɔni banba n'o bɛ tali kɛ 66 24 32 35 walima 76 24 32 35 walima 66 33 83 35 u bɛ se ka nɛgɛjuru banba ko kurakun 76 22 26 08 walima 76 77 33 67 o musokɔrɔba ɲuman kɔni tununa kabini k'a dɔn k'a fɔ sibirido sɔgɔmada kɔni fɛ walima ni i ma se ka nɛgɛjuru in banba i ni musokɔrɔba bɛ se ka na renouveau la yan anw filɛ nin ye i ka dɔn Musabugu an filɛ nin ye Babili sabanan yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ coyi o Yusu musokɔrɔba ko Ala ka a denw gɛrɛsɛgɛ don a la a kɔni kunnen don fɔlɔ lajɔsi n'o bɔra min ye an ka télé jamukan n'a bɛ tali kɛ diinɛ sira la Yakuba Jabate min ye Yakuba Jabate sunkalo nɔrɔ lajɔsi awɔ min ye a bɛ alisilamɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan min a bɛ wajulikɛla kelen wele min ye madrasa kalandenw b'o la madrasa kalansow b'o la wa musokɔrɔbaw bɛ minnu ka jɛkulu n'u bɛ kuranɛ kalan kɛ yalima kalan bɛ k'u kun diinɛ sira la olu bɛna kɛ ka studio kɔnɔ olu bɛna kɛ ka studio fa ɲininkali bɛ tɛngu a bɛ jaabi wa nin bɛɛ lajɛlen ye a bɛ k'a dɔn silamɛya a jɔsen don a taabolo dɔ hadamadenw ye o tuma awa ni Ala sɔnna ma a jamukan a bɛ tɛmɛ 18h o 18h a bɛ tɛmɛ o la o tuma an k'an sɔgɔlen to renouveau Jabarani Yakuba Jabate an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn o Yusu an bɛ foli di kanubaw ma Bakanɛ min bɛ tali kɛ Samasa bazin na Samasa boutique Banankabugu la an bɛ a fo ni ka a wale ɲuman dɔn ani filaninw an ma ɲinɛ sigida yɛlɛma